रविंद्र नगर के घोषपारा स्थित जगन्नाथ मंदिर से चोरी करते हुए एक युवक पकड़ा गया। नाम गणेश दत्त, पिता का नाम हरिपदा दत्त, जोगेंद्र नगर इंदिरा कॉलोनी उनका घर। सूचना मिलते ही पूर्वी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हर दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन विशेष ध्यान देने के बाद भी इन चोरों के परों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा, इसलिए लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई और चोर को अपने हाथों में लिया। जगन्नाथ मंदिर से चावल और अन्य सामान लेते समय स्थानीय लोगों ने चोर को इस हरकत में पकड़ लिया। उसने पिछले शनिवार को मंदिर से और सामग्री चुराई थी, लेकिन उस समय मंदिर के पुजारी को घटना की जानकारी थी, लेकिन किसी को नहीं बताया। रविवार को मंदिर से चावल व अन्य सामान ले जाते समय मंदिर पूरी समेत स्थानीय लोगों ने उसका हाथ पकड़कर बांध दी। सूचना मिली कि पुलिस मौके पर जाकर चोर को थाने ले आए। पूरे राज्य में कोरोना का प्रकोप तेज हो गया है, जहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच अभी भी ये सवाल है कि क्यों क्षेत्र में चोर अभी भी सक्रिय है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर के पुजारी से पूछताछ की तो पुजारी ने कहा कि पुलिस में मामला दर्ज कराने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। पूर्वी थाना क्षेत्र में दिन प्रतिदिन चोरों की घटनाएं बढ़ती जा रही है, ऐसा लोगों ने कहा। লকারটা মাংস কেমনে কাটা মাংস আগে আসলো তুই পিতলের জিনিসটি কাটা নিয়েছে ঠাকুরের জিনিসটি মানে তুই কালকে আইসোস কাল কোন সময় আইসোস কাল কার কাছে নিয়ে বেচছস আমাদের কাছে এখানে জগন্নাথ মন্দিরে থেকে একটা ফোন যায় আন্দোলনতলার থেকে। সেই ফোন নম্বরে বলেছে যে একটা ছেলেকে ডিটেন করে রেখেছে। সে একটু নাকি করতাল বা পঞ্চতরি যেগুলো সরিয়ে নিয়েছিল এবং মন্দির থেকে কিছু জিনিস সরিয়ে নিয়েছে। সেটার ভিত্তিতে ওকে আটকানো হয়েছে এবং মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে কথা বললাম এবং তাকে দেখতে পেলাম। পুরোহিত বলেছে যে আমার 25 কেজি চাউল নিয়ে গেছে আর করতাল পঞ্চতরি ফেলে ও মন্দিরের পাশেই ফেলে রেখেছে। এখন উনি বলছেন যে আমার তার বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর করবো না, তবে সে যেন এরকম কাজ না করে এটার জন্য যতটুকু ব্যবস্থা নেব। তবু আমরা বলছি আইনিভাবে আমাদের যা কিছু করার আমরা করবো। আমি কথা বলবো এবং ব্যবস্থা যা করা দিন পুরোহিত বলেছে আমাদের তো দিন দিন চুরির ঘটনাটা কি কারণে বেড়ে যাচ্ছে বা কি জানতে পারছেন এলাকাবাসীর কাছ থেকে আপনার? চুরির ঘটনা তো বিভিন্ন জায়গাতে হয়ে থাকে। যেমন চুরি হলে আমরা ইনফরমেশন যখন পাই বা আমাদের নাইট মোবাইল করে আমরা প্রিভেনশন করার চেষ্টা করছি এবং চুরির ঘটনা যেখানে পাই সেখানে আমরা যাই এবং সেটার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেই নেওয়া হচ্ছে এবং তদন্ত অবস্থা তদন্ত